परिषद IPF टी खबांग मा दंगो इंडिजिनास पीपल अर्गानाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी बरक नट तैगी काइसे कमिटी गठन खाइथों किन्तु अ कमिटी नो न्यूट्रल जेटा तिनी पेंडेमिक जटन स्लाइ कामके ड्राइव खाइथों नाइ जेटा गवर्नमेंट माया जेटा कोनो अर्गानाइजेशन माया कोनो इंडिविजुअल मा जे तिनी बुबाग्रा साइचुं आसख सिनि दफानो डील खाइथों खांके Autonomous District Council aroni native people, indigenous people, tribal people ni borok se bumung romani boroni development ibang autonomous district council khai khangke tini chini borok no borok dofano aro je ADC under ungte ADC ni phatara tongnai na mungthung jotono si deal khai tong khangke bonono sung bokthai bonono sung drive khai thai gete kaise sinaro nibo sung kok saka je tini India by sung March khaimani 70 years sung 1947 13 August so India by instrument of accession sign khai kha British India ni jarabo boni pore 1949 15 October join khai kha force March into Indian Union. Ike tini 70 salo sing nukha India ni je royal family ni hoite India government tini jarte respect romani honor romani nukya ko ke tini India government honor khaitung respect rotung ha ni bisa ha ni borok no tini sam khai tongmani kaham nugoi tongo sam khaina ni bagai tini neutralist sam khai tongmani poribo jodi tin boro ohani bubagra hisabe gai ba bubagra ni royal family ni hisabe borong no ohani odikar royang khang khang ke abo illegal kalai ge belai ke singno tam hosnai thangmani tei saknangya kalayu o kono saka sing thai kalayu enka o ko governor saka au sing obno kaham ke wan song dai ding sing saka governor banyang kok salai sabani khangke bo governor concern public concern simang nei public concern ke joto indigenous people ni organization ko sin kok ma sanai chorotole boitha ga sago iboni poristuma sidant na additional salong nani bang additional hamprain magi sini borong ni sing khangke sini borong ni kok baisi ding obno nung ma song nai enka je khafana sing tini o media ni bisinga obno first ni agenda te joto no sing o media ni bisinga joto no sago joto indigenous group tong nai political thing NGO thing social organization thing hoda kabang ma tong sini zomati hoda tong kolai hoda tong khotri samas tong group hoda tong kabang ma hoda tong student organization tong tini sayani jarawang ke buagra hnai joto no call khalegi joto no help na laikha kintu tabo edisi go bini borok no ya phari tong prong khangke ke bu khorang kri lai tangai যদি ইন্ডিজিনাস পলিটিক্যাল পার্টি ওখানে এডিশনাল সেক লাগে কিসি সে মিনিমাম যে ন্যূনতম যে আর পাওয়ার তংমানো সেক লাগে বুট নগৈ তাহনাই কন্টেক্সট থাংলাগে এডিসি গঠন খানি বাঙ্গৈ কিন্তু তিনি এডিসি বুনিয়া গর ফরংকে তাম খরং করি খাংमै খাবা টিপিএফ তো বুট সিবাসায়া হাই পলিসি অডি কারণ সং কে বাই সেপ্লে জাগনানি কগিয়া আবনি বাঙ্গৈ নে সাগে যত বুট বাসানাই রক তিনি খরং তিসাদি তে কতর খে টিপিএফ বুট বাসি খরং তিসাই দংনা বুট বাসান তাম খরং তিসা মালিয়াবা অবস সং যে কেফানো ও এডিসি হাসতে ফাং বুনিয়া তাব কে জিরাউনো সং রবানি না আবনো নরুই sini musuk bani no sing to boy payment abo sini odikar sini rights amo Indian constitution abni bangine o constitution no sing joto ne rugaina sing abono demand ma khainai tei tinini o governor deputation sing abono sagu bo belai khane wan sokha abono daktine aso goi kok saranya ni bagai wan sokha tei indigenous people native people 70 years of sing deprive pung thaka abono sing saka tini hani busarok o hawo tongthaisa thaimalia mui kathang boknani jaga manliya ha haya nai jaknani treatment ni kaisa hospital kri kha pandemic ko coronavirus bai khorok suk thika kintu mase manungya hamya saya naija gile joto kami o thui tongkha abno bai ki protection khani abni protection ni bagai dati ব্যবস্থা nadi bo saka government no dati khai nai sangtei saka je tabok je pandemic ni jarago India government joto saima tongkha border seal kra khero thung border seal kra khaithung বিপ্লব জি সাকা বর্ডার সিল ক্রা খাইথেন বনি বাং বিপ্লব জিনো অনেক ধন্যবাদ কিন্তু প্র্যাকটিক্যালতা মনুখাসং বর্ডার নি বাংলাদেশি ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস কন্টিনিউ ফাই তং থাঙ্গাই তঙ্গো মুসু খক তং ফাই থাঙ্গাই তঙ্গো বর্ডার ওপেন নং তঙ্গো একে কোনো ফানে অ্যাকশন করে একে আ জায়গা সং সাকা সরাই সরাইকে বর্ডার সিল স্ট্রং মা খাইনাই খরক সাফানে ফাতানি বরং অর মা হাবরয়া তানি খাকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মুডি না দিকলা থাকে পাঁচটা পিলার অর নিগো সাই তংখা যে লোকালিটি নি সেলফ ডিপেন্ড নি বাগৈ সাই তংখা তে সিস্টেম চেঞ্জ খাইনি বাগৈ কে বাংলাদেশে লাখো লাখো যে ফাই তং মানে আবনো পুরি ট্রাসে স্টপ খাইনি বাগৈ সিস্টেম চেঞ্জ মা খাইনাই তাবো যে লড়ি ত্রা খাই তং মোহরি পোর্টে newspaper no ka pandemic ni jara tangai harba expert input pagi tamon pon order khaiba ma khaya abon pura stop ma khainai teisi ni borok rong ni business center ni bagai economics develop ni bangai sini borok rong no business ni facility marai bahai kare abo joto member no saka ba new abo teisan har kor kokya abni bagai tini ni je nangkuk mani khangke pandemic jara go tei phatani phainai rok thousand borokta student phai tongo worker phai tongo hotel samtang sini borok phataro sima tongo sigi o hani bisa o hawo kuno opportunity maya phataro thangai samkhani bahok thaisani bagai tini pandemic ni jaraga ar jaga rekhai jak baikha sok phaikha government belai khena ar bahani careless ar buagra suba kha individual kisa suba laikha tabok borong tong thaisa thai baksar laikha kintu abo asabai kafiya abo duty government isi individual ar je mansa government sahajo khani abosi kintu ar ni duty je sangnuka government totally
failure totally failure इनके ते बनो खा तिप्रा गवर्नमेंट नि ड्यूटी नो जों failure नुमान इनखांके ओ पेंडेमिक को बाहाय के मुकाबला खायनाय कोनो पब्लिक बेबर आसो कोक सया बर गवर्नमेंट सिमिस आसो कोक सग सरदलीय बैठक हिनिंखा आरो दे पॉलिटिकल पार्टी को एक आसो खा किंतु पॉलिटिकल पार्टी टाय तिप्रानि स्टेट गवर्नमेंट इसलाय NGO individual social worker खायनि बरक सिर social help ताबो पेंडेमिक नि हेल्प गोबां को बरनि परसेंटेज ताहनाय वेलफेयर हेल्प खायमनि जों नुक दङ माइरं खायो थक खायो तमा तमा साजांनाय नुंजांनाय खायो दङ इनके जों आबरनो टोटली जों हाइलाइट खायका अबरो तिप्रा गवर्नमेंट नि तेबो रेसपॉन्सिबिलिटी दङ ड्यूटी दङ अबनो क्राक माखायनाय ते कायसां खांखे ताबो जे फातार दङ फाइमियाखो बरनो आरो दं थाइसा थाइमार नाय बर रख्लायजाक दंबायखा मासालिया मा नंनि आं दंखा साब्रंबो सिनरो फन सफायो जों हाइतिनि कोनो जागा सुगिया जों हाइ कोनो एमएलए बिया मन्त्री बिया रांखकसा बकरै बनो सरे जों सरे पाताल किनो सरे फन खाइगै जों 10,000 फेमिलि हाइ जों ताहनाय मासुबाखा ते फातार दंनाय रनो जे मामानि जों मासुबाखा जों आबरो मीडिया फोकस खाया जों मीडिया बोलाय बोलाय सामुं तांनाया गोबां बरक जों गो पाताल किनो जों बर सुबाखा जों सुबा माने बोलाय बोलाय सामुं खायनाया जों सामुं खाइगै सामुं बायसि इनके ते कायसां खांखे ताबो फातार जे बरक कसा दंनाय र बरनो आरो दं थाइसा थाइरो जों जत दिन तबो मायसा किन्तु दाक्ति तबो गारि नायदि बरक अर दंजांनाय मालि आं दंहा बरनो तबो पाइबो हायनो ताम खाय इनखांखे गवर्नमेंट आसो के केलेस बास कायसा फाइखांखे 3 जन टेस्ट खाय फियग रहौ बनि परै नवर हौ 2 दिन बरै टेस्ट ना हागो बनि परै सागो होम क्वारंटाइन बनि परै तबो पॉजिटिव आबोत्र बेलाय के बरक न हेरेसमेंट खायमन खाय मेंटली हेरेसमेंट खायमन खायओ ते सोसाइटी वो कायसा कम्युनिटी स्प्रेड खायरेनि कायसा चान्स रो बुझिखादे ताबो फियगै रहरखा नोंनाव तंग दिर हरखा नाव तंगै मान परिसि नों 2 दिन परिसि बनो टेस्ट हानाय जदि बा कोरोना भाइरास आक्रांत दंखांखे स्प्रेड नै दिंया गेब्रालो कम्युनिटी स्प्रेड दं हिरो मासिगलाइब्ले आरो गवर्नमेंट नि टोटल बडी प्लानिंग मसाया बेलायका म गथया आबनि बङैनो बसं साकामनो क्राक लायगै जे फाटानि फाइनि जत टेस्ट ना जाथों बरनि क्वारंटाइन नि बङै गोबां डिस्ट्रिक्टनो कायसे इन्स्टिट्यूशन दङ गोबां इन्स्टिट्यूशन दङ स्कुल न फानो गोबां इन्स्टिट्यूशन न बर कायसे सेन्टर खायथों आरो बरनो टेस्ट खायजथों सद दिनि बङ 28 दिनि बङ खायथों जदि पेन्डेमिक न सिनसियरलि जों बनो कासना इनखांकै जदि न कोरोना भाइरास न जों सिनसियरलि जदि न बनो याक न होते प्रोटेक्शन ना इनखांखांकै अब गवर्नमेंट कन्सर्न खालायगे अपनो सिनसियरलि टेकअप खायनि नांगो किन्तु खायजा गया आबनो बसं साका डाक्टर आबनो क्राक खायखायदि ते बसं साका खमनंगो एडिसि इंटीरियर एडिट दङ किन्तु और कोनो लैबोरेटरी करै कोनो टेक्निशियन कोनो एक्सपर्ट करै ते कोनो आरनिबो एक्सरे कायसे एक्सरे सेंटर सिकरै इनका आबरनो दाइति अम खायजथों व्यवस्था खायजथों ते बिजनेस सेंटर नि जों तेबो साखा जे जों नुगो रेल नि जतो माल फाइमानि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिरानियो सेंटर जिरानियो सब डील खाइन खांके माफिया सरदार आरो जे माफिया बायनेमो पॉलिटिकल पार्टी आगे कांग्रेस दंफोरके कांग्रेस मुंतै सीपीएम फाफोरके सीपीएम माफिया ता बीजेपी फाके बीजेपी माफिया बायनेमो पॉलिटिकल पार्टी किन्तु आरो इंडिजिनस पिपल के बुमानिया आमने मै संखा मंगिया कामी बाय बिश्रामगंज दुइटा सेंटर खायथों जेटा सिनि जे मालबाही जे ट्रेन दंमनि आबनि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नि सिनि बर ग्रुपनि थानि बिजनेस काहाम उंनानि बागै आ दुइटा सेंटर खायजथों आबरनोबो जों साखा एके ते कायसे साखा इलेक्शन जों आगेनो 11 तारिख मार्च तिनि सिगां 11 तारिख मार्च न जों डेपुटेशन दखा गवर्नर बाय आप्र जों साखा एडीसी इलेक्शन पाइ फाइ दंखा कियाबा जों 2015 सिमी बुट बयकट खाइफैगो तामनि बागै इलिगल बुटार्स नि एगेन्स्ट जतदिना पयजन इलिगल बुटार्स न एनआरसी नि अपडेट थ्रु एनआरसी अपडेटिंग इलिगल बुटार न डिटेक्ट खाया सकजराति डिलीट खाया सकजराति बुटाला अबसेबले सिनि एजेंडा इदिनि जराति बर डिलीट खायाको डिटेक्ट खायाको एसेम्बली नि समय फुनुखा 35000 मतन बर इलिगल बुटार डिटेक्ट खायफुनुखा आबो बायदंनियाबले दिनि आरो लाखो बांलादेशी तंगै तंगै इलिगल बुटार बर नों हटाव खाइबरादि एका आबनो जों 11 तारिख न रिमाइंड खायजाक दिनि साखा जे दिनि पाइ थांखा गाहाम नोंखा जों आफ्रो प्रेसिडेन्ट रुल खायदिनै दिनै साका अ पेन्डेमिकनि जरागो प्रेसिडेन्ट रुल कारण नुखुंनि ड्राइभ खायनाय गार्जेन मा दंनाय आबनि बागै बुगाग्रानो एडिसि ड्राइभ खायरदि ते आम हाइख्लायगै जतो इंडिजिनस पिपल नि कम्युनिटी न और मा संनाय खायसे सिनि इंडिजिनस न किसि साफानो गोबां याबो बायबि याबो परमानेन्ट सल्युशन या जस्ट ताबो टाइपिं पेन्डेमिक न काटे लाइद्रफ आबनि बागै हाइख्लायगै द खांखांखे सिनि बरो किसा नक नुखुंनि बरक नक न मासालो खांखाते किसा उगानो borok sisi ya borok kami kai se tong sia sani do pho ko ni sono tong sai mai ya borok rong se seng song uita mung nai ba thang sagai busu ko salbrung sagai sam khali ni ba amani bangai media ni biching ti jotono saga yang kami tagla political neta khani ro tai kok saral dia ba ni jeni rights ni bangai se coba khai tong khangke khorang ti sadi movement khadi benda mung ke movement ko mai ha dewa tipe movement khana tinen joton sakai ge tipe movement joton thoi dakti ne seng naisingi tongo sapta kaise jorati borok amoni kuno initiative lai yang khangke se movement khana tamni movement khana yang khangke edisino drive ma khari nai sini borok ni yago bubagrani yago seng abone movement khana o movement joto samileng di jodi ne patal kineni tipe abo phaide yang khani janja individual organization mai movement khadi abo haike se nijeni rights no nijeni procession ma seknai
ke bono ya phai phai ni je segi simana nai tabok segna ni jora abni bagai pandemic ni jora go jotona te waisa sobani sibe ya pharu a social distance maintain khaidi jara phatani phainai kisa home quarantine khanu tongdi kintu government ni duty home quarantine tongnai rono joto facility ronani ge borno institution no kaham khlai ge borno facility roni kintu jeng nukha media rogo social media tei dok jeng nukha borno nok kasam kasia tuiri ke kono khan facility kari obro ke belai ke sini borno thangmani klai abrong ni birudi sini jotona tini krak ke salai jaka te 70 years tama khaja ka sanga bono bebak saja ka sanga bese ke oro tofa bukhung bara khani khak jagai sini joto kamai tong abro sung kaham ke saka governor saka bono joto naine waisa bai to salsa bai to sini asa ke kabang ma tam honai sap jak phelurung to mane waisa bai to nya hapen sung je sung man saka bono doi khaijani khainai sung saka ni rom hai samang 70 years sangka kintu o samani bai sung pai thagia ning samani tumo implementing yang kangke sung soba khana okong sung srai saka amni bagani tini obono sini joto ni thani koimung joto khorang tisari hani besa rok te waisa hawo thangai tongna ning khangki khorang mati sanai any situation any condition phana sakni rights na nanani kok sanani ke bata pokdi tini abni bagine tini o hawo bubagra tini neutral lengai joto ni bagi samang tang tong khangke additional sung joto dina pojole election ning yatei bo neutral tong ta NGO ngi samang khai tong bono sung joto na additional drive khairuna ni bagai sung chini khorang mati sa khangke yogya por mar nai chini borok tong nai aroni bising ba sabas chini borok na tabok naikoli drive khai tong kuba angka jeto hari bubagra se tong ko tini samkhaina basai tong khasung tamni bono support khain wa TPL full backing rogo support khai ni rogo support khai nijen administrative sono sagoi sak selegan simita rungde boiro support khai sring na chalai tong ha saruk sabu sahai leaders rok biang kama baikha saruk sabu sahai tan ni naisik tong movement ongkhadi abni bagai bai tuk jar jangya sung saruk busalia tabo guardian kri ya kai klang tha royal dynasty kingdom ya kai klang tha tabok sung basa gai segin masalai nai